Okay guys, what's up guys? Ngayon guys, tuturuan ko pala kayo guys kung paano mag-download ng mga Toki Sports guys. Ito guys, sundan nyo itong video na to. Bago yan, mag-like and subscribe muna kayo. Una, kailangan nyo ng search nyo na. Punta ka sa Play Store. Ayun. Search nyo PSP Games Library. Yan guys, eto yan na. Yan. Ito yan guys. Ayan yun yan guys kung may maingay. Ito pala guys, may mga games dito guys. Ito, try natin tong Boxers Road. Yes, Road 2. Yan. Try natin yan guys. So, click na lang natin tong zip. Itong play ads to guys, play ads. Huwag yung remove ads dahil magbabayad kayo niyan. Ito yung play ads. You want to know what you will look like when you grow up? First, open the time machine. Then, take a picture. Finally, you can see what each age group looks like. Download and try it. You will love it. Ayan guys, nag-ads na siya guys. Balikan ko lang kayo pag eto na guys. May sasakyan o dumaan siya. Yan, may maingay. Ito na. Nag-download siya. Habang nag-download siya, ipapakita ko pala sa inyo guys ang aking mga games. Yan. Wrestling. Tapos may Toki din tayo, syempre. Yan. Ganyan kagaling kang apps na guys. Yan. Hantayan lang natin yung ma-download yan. Ay, balikan ko na lang agad yun guys. Hi guys. Hindi pa siya na-download guys. Pero binalikan ko na agad kayo. Kasi nabuboringan kasi. Guys, kakaantay. Kaya maglalaro tayo ng ibang games. Ito ang laro rin natin. Ano kaya? Maganda. Ito na lang Tekken 6 or ano. Ito na siguro ng WWE 2010. Yan. Yan. Tignan nga yung maya lang maglalaro na tayo. Sensya na kayo guys kung maraming maingay. So, ito na siya guys. So, madalunod mo talaga siya guys. Ipakita ko sa inyo guys yung graphics. Diyan sino. Ayan. And then, ganda guys ang graphics natin. Tignan mo naman oh. Hello guys, yan guys na-install siya. Kaya laruin muna natin. Yan.